चल फुडले वायडनींग आमचं लिव्हिंग स्टेशन बरोबर ठीक आहे तो म्हाका दिसता पण हाडली जागो चडसो आमच्याच काय बीड तसो आसा हय मागीर तो स्टील रेल्वे स्टेशन पर्यंत व्हरपाचो रेल्वे स्टेशनून म्हाजें म्हणणें जाता आसत न्ही रे जाल्यार तो सरळ पेट्रोल पंप काडून फुडें आहा पळय न्हू तें सुद्दां कंटिन्यू करपाचें नेक्स्ट पेज तुका सांगला तो सेकंड फेजीच्यान घे आनी कंप्लीट कर तो वचून थिवी बायपासाक एंट्री हय हय सांग हाजेर कितें कितें जाता तूं एका जाग्यार अंडरपास उदीक वचपाचें कितें प्रयोजन आसा जोड वेंकट खैर आणि वो प्रपोजल व्हडलो व्हडलो तीन बॉक्सेल 6 मीटर 18 मीटर प्लस वो कलवट ऑलरेडी आसा वो पायप वो आमी आतां करतले ते उदक वयता खंय रे कशें carry the water. आता since the road has come to a height of 9 meters, will come. There is no way for the water to go except near the river mouth. ते थंयच्यान ते उदक वचपाक शक्य ना. This whole water will get accumulated here, and there will be a problem of water entering the house. हे उदक शेत आहा पळय रे हे उदक सगळें त्या रिवराक मेळटा सकयल गेलो शेतांचे हे तशें वचून सकयल मेळटा हे आतां हे येवटेचें उदीक पास जाता ते शेतांतल्यान तशेंच वयताली. आता वयचे ना सर. शेतां कल्टिवेशन करता हय. About 45 people have cultivated now. ज्या जाग्यार हे करता पळय कलवट दवरता पळय ऑस्तोडा बायपास रोड फ्रॉम म्हणजे ऑस्तोडा इन शॉर्ट इट इज मुळगांव पुला कडल्यान किंवा डायरेक्टली थिवी जंक्शनाचेर म्हणजे ऑस्तोडा पुराय बायपास करून 130 कोटी रुपया मोडून स्टेट हायवे करता जेणे करून ऑस्तोडकारांक खूब व्हडलो रिलीफ मेळटलो ताजें इन्स्पेक्शन करपाक हांव आनी आमचे मिनिस्टर बाब नितीन हळर्णकर सरपंच पीसी आनी एंटायर टीम सगळे जाण हांगासर आयिल्ले शेतकऱ्यांचे आनी लोकांचे थोडेशे प्रश्न आशिल्ले तांकां मोठी बॉक्स कलवट उदक येवटेच्या तेवटेन वचपा खातीर जाय आशिल्लें ऑलरेडी 3-4 जाग्यार जाय आशिल्ले एक तेंच्यांनी एडिशनल मागला तो एडिशनल कलवट दिता तांकां करून तांच्यांनी डिसिल्टिंग ऑफ दॅट रिवर म्हणजे आमची जी रिवर पूर्णता वता आसतोळच्यान ताजे करता फुडल्या 1-2-3 दिसाच्या भितर मिनिस्टर स्वता CEWRD घेवन इन्स्पेक्ट करतलो आनी तेय बी पावसाच्या पयलीं डिसील करतलो जेणे करून आमकां इन टायम बाउंड रोड कंप्लीट करपाक जाय लोकांचें सहकार्य अपेक्षीत आसा आनी एकदां हे रोड कंप्लीट जालो काय ऑस्तोडा वयलो ताण जो आहा हो पुराय कंप्लीट जातलो विदीन अ टायम लिमीट म्हणजे आमचो कॉन्ट्रॅक्टरूय हो कंप्लीट करतलो हाजी म्हाका खात्री आसा लोकांचें सहकार्य अपेक्षीत आसा नो डावट म्हणजे ताका बायपास रोड म्हणजे सायडीतले जे सायड रोड आसा दोनूय शिरगांवकारांक आनी ऑस्तोडकारांकूय बी त्या रोडाचो फायदो जावपाक जाय ताजे ते सायड रोडूय आमी डेवलॉप करता उदकाच्यो ड्रेन आनी हे ते कंप्लीट करतले जेणे करून शेतकरी जे शेत लायता तांकां इन फ्युचरूय शेत लावपाक मेळपाक जाय हो विचार घेवन आमी काम करता म्हाका दिसता 130 कोटीचो प्रोजेक्ट जाता तितके बेगीन आमी लोकार्पण करतले हाजी म्हाका खात्री आसा उरलेले बारीक सारीक प्रॉब्लेम्स आमचो बाब मिनिस्टर नितीन हळर्णकर पीसी आनी बाकीच्या सगळ्यांक घेवन ते सगळे प्रॉब्लेम्स रिजॉल्व सेम ते शेतां बुकतात म्हणटा हांगासर उदक बरोवन येता तेच्या खातीर कितें ताज्या खातीर आमी जें सांगलां पळय तें डिसिल्ड करप तेंय सांगलां कन्सिडरींग ते शिरगांवची जात्रा तांकां तेंच्यांनी एक 4-5 दीस काम मेन रोडा वयल्यान आमी हँडअप करपाक लायला तांकां पार्किंगा खातीर जाय पळय न्ही तेंय बी प्रोविजन आमी तांकां एकंदर करूंक जाय